मोर श्रोता बंधु मानू आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी भल किए और खराब किए। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। गुरु द्रोणाचार्य थरे तांको शिष्य मानू पचारिले ए दुनिया रे सबुठारो भल लोक आ सबुठारो खराब लोक किए बोली। आउ जे सेई खराब लोक एवं भल लोकंकर चिन्हट करिपारिबो से ही हेबो मोर श्रेष्ठ शिष्य। यह शुणी शिष्य मानक मध्यरे आग्रह सृष्टि ହେଲା किए भल आ किए खराब खोजिया पई जिबे बोली। प्रथमे किए किए जिबे बोली भाबिला बेलकू गुरुदेव कहिले प्रथमे दुर्योधन आ युधिष्ठिर जिबे। समस्त शिष्य एथिरे सहमति प्रकाश कले। दिन मध्य स्थिर होईगला। युधिष्ठिर और दुर्योधन प्रथमे भल और खराब लोक संधान करने उद्देश्य गुरुंक निर्देश क्रमे आगको बढ़ी चलिले। दुर्योधन जेउठाकू गले ताकू केवल खराब लोक मिलुथांती। तेणु से भल लोक संधान उद्देश्य आगको आगको बढ़ुथांती एवं से एक कथा मध्य मनरे भाबुथांती जे सबु लोक तो खराब, एमानक मध्यरु सबुठारु किए खराब मु किपरि जानिबी। तेणु से भाबिले मु सबुठारु खराब लोक पाइबी नाही। तेणु मु सबुठारु भल लोक संधान उद्देश्य रे आगको बढ़िबी। तेणु से एही कथा चिंता करी निज बापा मांक सहित मध्य भेटिले। किंतु से सेमानक पाखरे मध्य किछि ना किछि खराब गुण खोजी पाइले। एमिति कि से जेउ लोकंकु भेटिले ता पाखरे किछि ना किछि खराब गुण पाइले। या परे से गोटे स्थान रे बसी लोकमानक पाखरे केउ केउ गुण थिबो बोली से भाबिले, जाकी से लोकटी भल लोकर आख्या पाई पारिबो। यह भाबु भाबु तांकर निज कथा मने पड़िला। से निजकु निजे कहिले, आरे मु केड़े बोका, भल लोक मु चारिआडे काहे केते बेलु खोजी बोलुची। गोटे भल लोक पाखरे जे सब गुण रहिबा कथा से गुण गुड़िक परा मो पाखरे सबु अछि। तेणु ए दुनिया रे सबुठारु जदि भल लोक किए थिबो से हेउची मु निजे। दुर्योधन ताको मने मने से भाबिले जे से होचंती सबुठारु भल लोक। से मने मने बहुत खुशी हेले आउ निजको निजे कहिले मु गुरुदेवंकु यह कहिबी आउ तांकर प्रिय शिष्य मध्य हेबी। यह भाबी भाबी से शीघ्र शीघ्र आश्रम अभिमुखे जाई गुरुंकु भेटिया पई खुशी मनरे चली थांती। एपटे युधिष्ठिर जेउ लोकंकु भेटिले समस्तଙ୍କ पाखरे किछि ना किछि भल गुण देखिले। काहारी पाखरे सेमिति खराब गुण देखिबाकू पाइले नाही एवं से भाबिले ए दुनिया रे प्राय समस्ते तो भल, एमानक मध्यरे काहारी पाखरे कौनसी खराब गुण जदि नाही आउ जदि काहार किछि खराब गुण बोली से देखिले ता पछरे थिबा किछि कारण जानी निजको निजे भाबिले दुनिया रे समस्ते भल, केवल मु ही खराब। तेणु मु आ खराब लोकर संधान करिया पई जिबि नाही। तेणु से भाबिले ए दुनिया रे किए सबुठारु भल लोक मु जाने नाही सत, किंतु दुनिया रे सबुठारु खराब लोक हेउची मु निजे। से एही कथा गुरुंकु जणाया पई आश्रम को चलिले। एपटे मने मने भाबुथांती जे मु खराब लोकर संधान पाइली सत, किंतु भल लोकर संधान पाइली नाही। कारण मु तो जहांको भेटिली सेमानक पाखरे भल गुण ही थिला। तेणु मु सेमानक मध्यरु सबुठारु भल किए बोली जानिया पई पाइली नाही। तेणु मनरे टिके शंका थाए काले गुरु कौन कहिबे बोली। एपटे दुर्योधन मने मने बहुत खुशी होई आसी गुरुंक पाखरे पहुंचिले। ठीक सेतिकी बेलकू युधिष्ठिर मध्य आसी गुरुंकु पाद छुई प्रणाम कले। एही समय दुर्योधन गुरुंकु निज कथा सुनिया पई कहिबारु गुरुदेव कहिले, तुमे माने बहुत समय बहुत पथ अतिक्रम करी आसीच,
ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥକି ପଡ଼ିଛ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଗୁରୁଦେବ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇସାରିଲଣି? କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଗେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛ ନା ଖରାପ ଲୋକର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଳକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କୁହ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ଭଲ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ଉପନୀତ ହେଲି ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ। ଏଥର ଗୁରୁଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପାଇଥିବା ଖରାପ ଲୋକ କିଏ ମୋତେ କୁହ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି କାହାରି ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଖୋଜି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମହାନ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆଟା ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ ଆମେ ଆଜି ପାଇଲୁ। ମୁଁ ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଲୋକ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏ କଥା ତୁମର କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଭଲ ଆଉ କିଏ ଖରାପ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମାଜ କହିବ। ସମୟକ୍ରମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ, ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ ଜଣା ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ କିଏ? ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀ ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଯିଏ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ତାକୁ ଦୁନିଆ ଯାକ ଲୋକ ଖରାପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ। ଆଉ ଯେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ ଦୁନିଆ ତାକୁ ସେହି ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଚଷମାର ରଙ୍ଗ ସହିତ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ପରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗୁଣକୁ ପରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।